कौन सतरे श्रावण मासरे सोमवार व्रत कले समस्त मनस्कामना पूर्ण हो जाए? कौन पाई करा जाए श्रावण सोमवार? जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार। मु सुचित्रा आपण मानक स्वागत करुछि मोर आउ एक नुआ वीडियो को। वीडियोटी भल लागिले छोट लाइक टे कर देबे, शेयर कर अधिक रु अधिका कर देबे। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। सांग माने हिंदू धर्मर लोक मानक पई श्रावण मास सोमवार व्रत बहुत महत्वपूर्ण अटे। एही मासरे शिव भक्त माने महादेवंकर पूजा करिथांती। श्रावण सोमवार व्रत बहुत फलदायक होइथाय बोली विश्वास करा जाय। शिव पुराण अनुसार जो भक्त श्रावण मासरे समस्त सोमवार व्रत रखती महादेव तांकर समस्त मनस्कामना पूर्ण करती। सधवा नारी माने सौभाग्यवती लाभ करथांती, संतानहीन माने संतान प्राप्ति और कुआरी झियो माने उत्तम और सर्वगुण संपन्न वर प्राप्ति पाई श्रावण मन श्रेष्ठ बोली मना जाए। कौनसी मध्य उपवास बिना व्रत कथारे अधा मना जाए। चलतु शुणिबा श्रावण मासर व्रत कथा। गोटे ग्राम रे सोमनाथ नाम रे जने साहुकार थिले। से महादेवंकर परम भक्त थिले। तांको पाखरे धन संपत्तिर कौनसी कम नथिला, किंतु तांकर कौनसी संतान नथिले। संतान प्राप्तिर मनस्कामना नहीं सबुदिन महादेव मंदिर रे दीप दे पूजा करुथिले, शिव को प्रार्थना करुथिले। एहा देखि दिने पार्वती महादेव को पचारिले, हे प्रभु सोमनाथ आपणकर प्रिय भक्त अटे। से प्रतिदिन आपणकर निष्ठार सहित पूजा करुछंती, किंतु आपण तांकर मनस्कामना कोन पई पूर्ण करूनाहांती? महादेव पार्वती को कहिले तांको भाग्य रे पुत्र संतान प्राप्ति नहीं। जदि तांको पुत्र संतान दे दिए तार आयुष मात्र 16 वर्ष जाए जीवित रहिबो। एहा सुनी माता कहिले जदि आपण तांकर मनस्कामना पूर्ण न करंती तेबे भक्त मानकर विश्वास आपणक ऊपर उठी जिवो। से प्रति सोमवार व्रत करूछंती, पुणी एबे तो श्रावण सोमवार चलीछि। पार्वतींकर अनुरोध क्रमे महादेव सोमनाथ को पुत्र संतान प्राप्तिर वरदान देले। से सही दिन सोमनाथ स्वप्न रे आसी सोमनाथ को कहिले तुमर गोटे पुत्र हेबो, किंतु तार आयु मात्र 16 वर्ष। सोमनाथ स्वप्न रे महादेव कथा शुणी खुशी हेले, दुखी भी हेले, किंतु तांकर निजर निष्ठा और भक्ति उपरे पूरा विश्वास थिला। से सबु सोमवार रे महादेव को दर्शन करी व्रत करुथांती। किछि दिन परे सोमनाथंकर एक पुत्र संतानटीए हेला। सोमनाथंक परिवार रे खुशीर लहरी खेली गला। से पुत्रर ना अमर रखिले। अधीरे धीरे धीरे अमर बड़ हेबाकु लागिले। अमर को जेमती 12 वर्ष हेला सोमनाथ तांको तांको मामूंको सह शिक्षा प्राप्त करिबा पाई काशी नगरी को पठाई देले। बहु पथ अतिक्रम कला परे अमर और तांको मामू एक नगर रे किछि समय रहिले। सेही दिन से नगर राजांको कन्यांकर विवाह थिला। सेथिबेई पूरा राज्य को फूल रे सजा जाइथिला। बर आसीगला, हेले बर पिता बहुत चिंतित थिले। तांको पुत्रंकर गोटिए आखे कोणा थिला। काले राजा तांको पुत्रं को देखि विवाह पाई राजी हेबेनी, एमती हेले से बदनाम होई जिवे। तांको नजर अमरंग ऊपर पड़िला। से चिंता कले ये तो मो पुओ बयसर, तेनु राजकुमारी सह यांकर विवाह कराई देले भल हेबा। परे यांको बहुत धन रत्न देई विदा कर देबी। से एही विषय रे अमरंग मामू सहित कथा हेले। धन प्रति कहार बा लोभ न थाए कहिले सांग माने। तेणु अमरंग मामू हाँ कहिले। अमरंग सह राजकुमारींकर विवाह सरिला। राजा बहुत धन रत्न देई निज पुत्री को विदा करिले। अमर किंतु मिछ को लुचाई पारिले नाही। से जीवा पूर्वरु राजकुमारी को ओढ़णी रे लेखि दी जाइथिले। से लेखिथिले जे राजकुमारी आपणकर मो सह विवाह होईची, किंतु मु वाराणसी को शिक्षा प्राप्ति करिबा पई जाउछि। एबे तुमर जे स्वामी हेबे तांकर एक आखि कोणा अटे। सेथिपई तांको पिता मते बाध्य करिथिले तुम सह विवाह करिबा पई, किंतु आपणक पाखरे सत लुचाई पारली नाही। एही लेखा पढ़ी सारी राजकुमारी कोणाबर सहित जीवाको मना करदेले। सेही राज्य रे अमरंक अपेक्षा रे रहिले। अमर वाराणसी रे गुरुकुल रे शिक्षा प्राप्त कले। तांको 16 वर्ष होई गला। दिने से पूजा पाठ करी ब्राह्मण को दान दे सारी
ନିଜେ ଭୋଜନ ସାରି ଶୋଇଲେ। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେହି ରାତିରେ ଅମରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଅମରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେପଟେ ସୋମନାଥ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି ନିଜ ପୁତ୍ର କେମିତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରୁଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୋମନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ? ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆପଣ ଅମରଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରି ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅମରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେଖାକୁ ଅଳ୍ପାୟୁରୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଅମର ଜୀବିତ ହୋଇଗଲେ। ମହାଦେବ ଚାହିଁଲେ କଣ ନ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଅମର ନିଜର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହି ନଗରୀ ଦେଇ ଫେରିଲେ। ସେ ଯେମିତି ସେହି ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରିଦେଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଅମରଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅମରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ରାଜା ବହୁତ ଧନ ରତ୍ନ ଦେଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ବିଦା କଲେ। ସୋମନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଲୁଚାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆୟୁ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୋଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଯଦି ପୁତ୍ର ହିଁ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ କିଛି ଚମତ୍କାର କରିବେ ବୋଲି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ଆସି ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ବୋହୂ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ସୋମନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଜୀବିତ ଅଛି ଜାଣି ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସୋମନାଥ ସୋମବାର ବ୍ରତ ଓ ଉପାସନା କରି ନିଜର ପୁତ୍ରର ଆୟୁକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋମବାର ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ଏହି ସୋମବାର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଏହି ବ୍ରତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶିବଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବେଲ୍ ଆଇକନ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।